Hi, Ken. Hi, Nits. Tat, 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 tat. Taga saan kahayan? Taga ano po ako? Taga Quezon City po. Sa Commonwealth. Good morning. Hi, Marky. Hello. Dami na natin, guys. 600. 500. Wow. Good morning, Marky. Good morning, Liliam. Wow, dito ako sa may Welcome Rotonda. Malapit lang. Breakfast ka na? Hindi pa po. Hi, Luigi. Tama ba? Naantok ako. Aga ko nagising, nag-live ako 7. Kape-kape din muna. Oo. Before yan, kailangan natin ma-reach yung 3 star. Bago tayo mag-end. Please guys, 3 star.